चांद से गिनती हूँ तारे इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी পৃথিবীটা একটা মায়ার জগৎ। এই পৃথিবী বাঁচে মানুষকে নিয়ে। হ্যালো মাই ডিয়ার অডিয়েন্স, কেমন আছো? তোকে আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছো। তোকে তোমাদের ভাইও অনেক ভালো আছে। বিগত 3 দিন পর আজকে আবারও আসলাম তোমাদের মাঝে এমন কিছু ভিডিও নিয়ে, যে ভিডিওগুলো দেখার পর তোমরাও বলবা ওয়াও। তোকে চলে বেশি পক করবো না, বেশি ইন্ট্রো দিব না, সবার আগে শুরু করি ভিডিও। তো ভিডিও শুরু করার আগে একটাই কথা বলি, যদি ভিডিও ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক করবেন, ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর গাইস, এই ভিডিওগুলোর মধ্যে কোন মেয়েটা সব থেকে সুন্দর, কয় নাম্বারে, অবশ্যই কমেন্টে বলবেন। আমার ভিতরটাই জানে মায়া করে বলে এই মায়া তো কাটবে না রে জীবন গেলে আমার जरा पूछो तो क्यों हारा जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला ये झूमता आवारा कैसे जीता चला जा रहा बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर जिਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਝਾ ਤੋਬਾ ਕਰਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੇ ਜੱਗ ਗੋਂ ਸਰਪੀਲੀ ਬੂਟੀ ਬਿਨਾ ਪਈ ਕਿਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਈ ਜ਼ਰਪੀਲੀ ਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਇਂ ਕਰ ਬਸ ਹੈ पूछ ले तो चांद से गिनती हूँ तारे डर लगता न हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी পৃথিবীটা একটা মায়ার জগৎ। এই পৃথিবী বাঁচে মানুষকে নিয়ে, আর আমরা বোকা মানুষ বাঁচি অনুভূতি, ভালোবাসা আর মায়া নিয়ে।